maglampas ta diri nga area. So tukuran man ni siya og balay. So nanang materials nga kahoy, wala pa ang uban nga materials, so maglampas ta para sa ato ang layout. Guys, gini nga luti napalit og napag-iyahan sa kuang bayaw. Naa sa sukat nga 450 square meter og pagatukuran sa simple nga balay, half semento og half kalakat. So karong adlaw akong gihimo, naglampas ko sa tibok area aron makasugod na kami. Nakanindot pa jud ani nga lutiha kay duol ra gayud sa dalan, unya overview ibabaw kini sa bungtod. Perting ninduta og presko kaayo sa hangin. Sa nangutana kung pilay sukat aning balay, naara sa 14 by 16, do ka kwarto og naa na poy CR. Dili pa kayo nato ma-appreciate tungod kay wala pa man nasugdan. Abangan na lang sa sunod nga mga video nato. So dili pa man jud mi kasugod og layout tungod sa dili pa kompleto og wala pa gyud na deliver ang mga material. So karon maglampas-lampas lang usa kita. Magpalimpyo mo og area, tawagan lang ko ninyo. Ingana kadali maglimpyo sa area. Sabi na kanang mga bisag mga tag-as nga mga sagbot. Kontak lang ko ninyo. Seconds lang nako humanon ang inyong sagbot sa inyong balay. Alright. Nawa guys. Oh. Very basic. Nga na, kadali maglampas. Oh, matik kaya na. Oh, pwede na. Pwede na butakan og balay. That's for today's video. Bye.